alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'm going to recite the Suratul Qiyamah. Listen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa iza barikal basar wa hasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal unsa. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum. MashaAllah, barakallah, hayyakallah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri kulli shaytanin hammah wa min kulli ainin lammah. আল্লাহ আমার ছেলেরে তুমি বারাকা দান করো, জীবনে আল্লাহ নেক হায়াত দান করো, আল্লাহ ইলিম আমল তুমি বাড়াইয়া দান করো, আর হাফিজ বানাও, আলিম বানাও, আমিন।